चले भाई शुरू हो गई। चलें भट्टी साहब। कोई नहीं है कहाँ पे बैठ के निकालो इधर खड़ो। जो इधर इकट्ठे हैं आपके अलावा जब ये लोग इधर से आउट हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, तो कोई कहीं पे मैनेजर लग जाएगा, कोई किसी जगह पे अफसर लग जाएगा, कोई कहीं पे रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई कहीं पे रिस्पॉन्सिबल होगा कोई। तो मैंने रास्ते में एक आर्गूमेंट की है जिसमें मेरे साथियों ने ये कहा है कि रसूल भाई आप तो खतरों से खेलने वाले हैं और आप क्या बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस ऑफिस में रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ से रूट लें। कहीं पे ऐसा अगर आपने कोई रूट लेना है, जैसे हम इधर आए हैं, तो उसके लिए परमिशन लें। नहीं तो मैंने ऐसी इंक्वायरी ज़िंदगी में फेस की हैं कि जब उस रूट पे गए हैं जो पहले से जिसकी परमिशन नहीं थी, तो जब कोई इंसिडेंट हो गया है तो उसको फिर फेस किया है और वो उसके लिए ठीक नहीं होता कि कोई जब आप जाते हैं किसी ऐसे रूट पे कि परमिशन नहीं ली है, तो फिर आप थोड़ा केयर करें कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे आपको कोई इंक्वायरी फेस करनी पड़े, या कोई नुकसान उठाना पड़े, या कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। तो ये मैंने इसलिए बात की थी। और सबसे ज़्यादा सर आपके लिए कि अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे, इधर मैं बैठा हूँ भट्टी साहब, बात सुन लें। सेक्टेरियनिज्म विल प्रिवेल और नॉट। रिकॉर्ड हो रहा है। सर चला जाए कोई गुफ्ता की तरह इंक्वायरी आप फेस करें। I would love to do that. Please do your job. दुनिया में चेंज जो लाते हैं, चेंज एजेंट स्टूडेंट्स लाते हैं वो कभी प्रोसीजर और कभी किसी के आइडिया के गुलाम नहीं होते। खुद के आइडिया पे। हाँ जी, और हमने एक्नॉलेज किया आपकी बात, उस वक्त ही कर ली। इसीलिए हम बात अब बैठ के कर रहे हैं। आपकी बात का क्रक्स ये था कि चलते हुए बात नहीं हो सकती, कोई गलती ना हो जाए। तो वी हैव एक्नॉलेज्ड योर आर्गुमेंट। अब मेन इशू पे बात करें कि मोटिव्स जो हैं वो फरमाएं। मोटिव्स जो सेक्टेरियनिज्म को प्रिवेल करने वाले हैं कि जी प्रिवेल करेंगे। सर मैं एक पॉइंट बताऊं। जी जी सर एक चीज़ है कि जो यहाँ फसादात होती हैं, जो मेन जो पॉइंट होते हैं वो अनपढ़ ही होते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। एजुकेटेड बंदे कभी ऐसा नहीं करते सर। अभी अपना शीरीन बात ये है, मैंने ये सवाल किया है कि मोटिव्स क्या हैं सेक्टेरियनिज्म पैदा करने वालों के। उनके मोटिव का मतलब क्या है, पहले ये बताएं। एक में बता सर ये है सबको पता ना मोटिव का मतलब क्या है। जी सर। क्या मोटिव मतलब मकासद सर उनके यहाँ पे ठीक है, उनका एजेंडा, उनका मकसद, उनका ऑब्जेक्टिव आप बताएं। सर जो ये मैं ज़ाती बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ज़ाती ओपिनियन नहीं है, जनरल जो परसेप्शन है यहाँ पर, जो लोग यानी सेक्टेरियनिज्म को पसंद नहीं करते हैं और उसको बेहतर करने की सोचते हैं। एक ऐसा सेक्शन भी ऐसा नहीं है कि तमाम सुन्नी जो है वो मरने पे तुले हुए हैं या शियों को मारने पे तुले हुए हैं, या 100% शिया जो हैं वो सुन्नियों को मारने पे और उनकी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। ऐसी भी बात नहीं है। हम मुआशरे के अंदर हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, यारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, फैमिलीज़ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है। बहुत बड़ा सेक्शन यहाँ पर एक ऐसा है, दोनों या तीनों सेक्शंस के अंदर ऐसा है जो कि इस चीज़ से खाइफ है और इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उनका कहना ये है, उनका परसेप्शन जनरली पब्लिक के अंदर ये है कि जो लीडर्स हैं, पहली बात तो ये है कि अपनी लीडरशिप को कंटिन्यू करने के लिए हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें, और कई फैक्टर्स हैं। एक ये है, दूसरा ये है कि इंटरनल या एक्सटर्नल जो पॉलिटिक्स है वो भी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो खिता है, ये जो सरजमीन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेटेड यानी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और इसको इसी स्टेटस के साथ कंटिन्यू रखने के लिए और रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। देखें, ये बात होती है आर्गुमेंट की ब्यूटी कि मोटिव्स जब आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमें एक अपनी गलती का पता चल रहा है, वीकनेस का, कि इसका स्टेटस क्लियर ना होना इसका वीकनेस बन गया हुआ है। तो लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रीटेक्स्ट ये ले रहे हैं, इसको प्रीटेक्स्ट बना रहे हैं सेक्टेरियनिज्म को। इसके अलावा ब्यूटीफुल आर्गुमेंट। इसके अलावा एक इंटरनेशनल जो लेयर भी है फैक्टर्स का, उसमें यह है कि जो चाइना और यानी कन्फ्यूशियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्लैश की बात हमने क्लास में कई दफ़ा की है, स्लाइड्स में भी आपने हमें दी है कि
کنفیوشن جو سویلائزیشن ہے اور ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ اور کنفیوشن سویلائزیشن کو لیڈ کر رہا ہے چائنا. تو یہ ان دونوں کا ایک میٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر، از ویری کروشل. اور بعض امریکن اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر اس طرح کی بھی مطلب یعنی آرٹیکلز آئی ہیں، آرگومنٹس آئی ہیں کہ یہ جو روڈ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے یہ چائنیز تو ہیں لیکن اس میں وہ آرمی کے لوگ ہیں، انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں جی، وہ یہاں پر کچھ اندر پکا رہے ہیں، کھچڑی پکا رہے ہیں اور پاکستان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے یا کم از کم اس ایریا کے اندر کنفیوژن کلچر کو اور اس کو پریویل کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. امریکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے بھی اس ایریا کو ویک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو سکتا ہے. ڈیولپ نہیں ہونے دینا. ہاں، اس کو ویک رکھنے کے لیے سب سے بڑی جو ہماری ویک یعنی موسٹ ویک جو پوائنٹ ہے نا. So you mean there are not only the clash of the countries, rather civilizations represented by their Many leaders, layers, and they have very high stakes. Definitely. Or for their own stakes, they do not let other to prevail or to succeed. تو وہ کسی دوسرے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. اگر کوئی روڈ بنا رہا ہے تو وہ پبلک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ روڈ نہیں بننے دے رہا دوسرا. اور اگر دوسرا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کا نہیں ہونے دے رہا. تو الٹیمیٹلی لوزر کون ہے؟ پیپل. ہم اور دوسری بات سر میں دوسرا آرگومنٹ So your argument is, if the most powerful countries are having their stakes on this issue, will sectarianism prevail then or not? It will not. It will not, sir. It will not. Because It will not prevail. We will come to this point. Let us go through motives in some more detail. Sir, because کوئی اور موٹو ہے؟ آپ نے اچھے موٹو بتائے. انٹرنیشنل پلیئرز ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی جاوید بات بھائی لینا. ویری People are گڈ، یہ بعد important. میں آئیں گے. Sir, موٹیوز بتانے. it will not prevail because دیکھیں نا سر، اگر ہر کوئی اپنے جابس میں انگیج ہو، کوئی ایک اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. انسان کا اپنا مائنڈ بھی ہے جس کو وہ استعمال کر کے خود کو انگیج رکھ سکتا ہے. مینس بزنس لائن پہ یا اتنے سارے ایسٹس ہمارے گرد ہے، تو اگر یہاں کے لوگوں کے ذہن میں آ جائے اور ان ایسٹس کے استعمال کی طرف لگ جائیں، خود کو انگیج رکھیں، تو کس کے پاس مطلب ٹائم ہے کہ وہ اس میں جائیں، کسی کا مرڈر کرنے جائیں یا کسی کو کہیں پہ پرابلمس کریٹ کرنے جائیں. تو خود کو انگیج رکھنا، یہاں کے لوگ اگر انگیج رہیں تو اب یہ بتا دیں، آپ نے ایک اچھا آرگومنٹ ریز کر دیا ہے. اب یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں آر پیپل likely to be engaged in activities, healthy activities soon or not? They are. So means کہ لوگوں کو لامحالہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہونا پڑے گا. کن وجہ سے، کن وجوہات پہ آپ بتا سکتی ہیں؟ جی سر، بتائیں. کیونکہ کوئی بھی انسان جب فری ہوتا ہے سر تو اس کے مائنڈ میں غلط خیالات آتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو انگیج رکھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی مطلب ہر کوئی اپنا وہ بات کرے. سوال اب یہ ہے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو ایکٹیویٹی میں انگیجمنٹ میں کمپیل کریں گے، مجبور کریں گے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ انگیج ہوں. وہ فیکٹرز کون سر سے؟ میں بتاؤں سر، ایک چیز ہے ماڈرنٹی، جیسے کہ امریکہ میں شاباش، سر بس ماڈرنٹی ایک پوائنٹ آ گیا. کوئی اور ہے؟ سول سوسائٹی کا ادھر گروم اپ ہونا چاہیے سر. انڈسٹریز ہونے چاہیے. ہونا چاہیے نہیں. آپ صرف یہ بتائیں کہ کون سا فیکٹر ہے جو لوگوں کو کام کرنے پہ مجبور کرے گا. سر منی سر، اکانومی جینا، زندگی، اکانومی. ایجوکیشن. اب پھر وہ پوائنٹ آ جائے گا